So, may hapon na natong tanan. Ako dahil si Ralph Cristianil, usa ka estudyante sa University Cebu Banilad Campus. So, ang goal na to karon today is mag-discuss about family planning. So, unsa din ang family planning? So, ang family planning is having the desired number of children and when you want to have them using safe and effective modern method. So, ang pasabot ani niya is ang family planning is ang choice sa family na pila ka buk anak ilang gusto na makuha o unsay mga effective na methods na ilang pwede gamiton para makuha ang ilang anak. So, ang family planning is tani siya upat ka pillar. So, unsa ang upat ka pillar sa family planning? So, ang usa ka pillar sa family planning is the respect for life. So, unsay pasabot aning respect for life? So, it is the protection of the unborn. So, usa sa mga gusto na paggawa sa mga family planning methods is kanang naatay respeto sa mga bata. So, bisan pag wala pa natawang bata, dapat na natong higugmaon ng bata bisag nga pa sa tiyan mo na dili appeal sa family planning method program mga portion kay mo contradict man siya sa goal sa family planning ng magrespeto og mga tao o kinabuhi. Then sunod is ang birth spacing. So ang pasabot sa birth spacing is 3 to 5 years na mother to recover from pregnancy, care for the children, and enhance the relationship with the couple between parents and children. So, ang pasabot ani is ang 3 to 5 years na gap na i-take sa family na before sila manganak o lain. So, ang kuan niya, ang result ani niya is kanang makatabang sa mama which is kanang after niya manganak mag-wait 3 to 5 years then ang maayo na ang lawas, then at the same time kay ma-enhance ang relationship sa family sa mama o sa iyang asawa o sa iyang bana o sa iyang family. Then next is informed choice or voluntarism. So the choice of family planning method based on the full information of each method, decision to use a method and voluntary action of the couple to attain their family goals. So ang pasabot ang informed choice method is choice sa family na unsa na family planning method na ilang gusto. So nya tagaan sila full information na unsa na family planning method na ilang gusto, then na tagaan sila full authority or decision na mo gamit ato na family planning method. At the same time, is nasa voluntary or willingness na mubuhat ato na family planning method para ma-attain nila ang family goal nila. The last is responsible parenthood, is ang shared responsibility sa husband o sa iyang wife to determine the number of children o spacing sa ilang kwan. So this is ang responsibilidad sa ginikanan kung unsa na pila ka anak ilang gusto o pila ka years nagapang ilang gusto sa ilang mga anak. So nagstorya mata about responsible parenthood. So ato sang i-discuss kung unsay mga responsibilidad sa atong mga ginikanan. So ang unang mga responsibilidad sa atong mga ginikanan is provision of love and care which starts at prenatal age. So ang kasabot ani is paghatag og paghigugma sa atong mga bata bisan pag napa sila sa tiyan, bisan wala pa sila natawo. Yung sunod is development of social skills that make children friendly, happy, responsible, and self-confident. Ang pasabot ani niya is ang parents ilang responsibility na tudluan ang ilang anak og social skills. So mo na as a result na ilang mga anak is friendly sa ubang mga bata, malipayon, responsable, o at the same time is confident sa ilang mga binuhatan. The sunod is ikatulo na responsibility sa mga ginikanan silang mga anak is mag-instilling discipline by being the first teacher and role model. So kibaw man ta na ang balay is mao ang unang classroom sa mga bata. So tanan nila makatunan kay makuha nila silang parents. So dapat ang parents is ma-instill sila discipline silang mga bata. The sunod is providing children's rights to education. So responsibilidad sa ginikanan na eskwelahan nila mga anak. The sunod is giving the children necessary citizenship training. So responsibilidad sa ginikanan mohatag citizenship training sa national service training sa ilang mga anak. Then responsibility sa ginikanan na tudluan nila mga anak kung saan paggamit sa kwarta. The next is spiritual formation, which parents as models in loving and obeying and worshiping God. So responsibilities sa ginikanan na mo-shape sa spirituality. So unsay mga family planning methods na pwede na makuha sa ato mga family or sa couple. So before ta mo proceed sa unsa mga family planning methods na gamiton, i-discuss na nato unsay mga objectives nato sa pag-discuss today. So the first, the general objectives nato today is for Filipino children and the Filipino women and men to achieve their desired family size, to fulfill their reproductive health and rights for true universal access to quality family planning and information services.
Then ang specific objectives na to is ma-increase na to ang modern contraceptive prevalence rate among women nagikan sa 24.9% pag 2017 na ma-increase siya 30% in 2022. The next is ma-reduce na to ang unmet need for modern family planning from 10.8 from 2017, then ma-decrease na to siya or ma-reduce na to siya into 8% by 2022. Then the next is to attain desired total fertility rate at couples from 2.3 to 2.96. Then to reduce the maternal mortality rate from 162 to ma-reduce na to siya into 52.2 deaths per 100,000 live births. Next is before tamo ato sa family planning na to sa natong proper is i-discuss na to ang definition of terms para mas dali na to masabtan ang mga family planning method. So the first one is fertility. So fertility is the ability of the person to bear children. So kasabatan ni is kakayahan sa usa ka tawo na makaanak. The next is joint fertility is mo ni siya ang involves the united and equal contribution for the male and female in the decision ability to have a child. So this is ang kanang contribution sa asawa or sa bana para maghimo sila decision o maghimo sila ilahang anak. The next is male fertility. So fertility so sa kalaki. So indicated ni siya say if ang iyang sperm is mature, motile o na siya exact number sa iyang sperm. So if wala na mga abnormalities ani niya, then pwede ma-infertile ang usa ka lalaki. The next is female fertility. So ang indicator sad na na female fertility is na siya mature o viable egg. If wala siya mature viable egg, then ang conception dili na siya pwede. So as a result, dili sila makaanak. Then last is fertility awareness. It means the knowledge of how one's own reproductive system functions and the biological and sociological facts about human fertility. So it means na ang usa ka tawo is na siya knowledge sa iyang fertility, kung saan pag-work sa iyang reproductive system na makaingon siya na fertile siya. Then nasa siya yung mga biological or sociological facts na iya nakuha para makasabot sa iyang fertility awareness. Then with fertility awareness sad is makibaw ang babae if fertile ba siya or dili. Then so let's proceed na sa mga family planning method. So na siya duha ka major classification ng family planning method. So the first major classification is temporary planning methods. Then under niya is natagitawag og fertility awareness method o other methods. So under sa fertility awareness method is natagitawag og basal body temperature. So unsa ni ang basal body temperature na type of contraception or family planning method? So ang basal body temperature is magbase ta sa resting body temperature sa babae aron ma-determine na to ang fertility niya. The next is billing ovulation method. So unsa ni ang billing ovulation method? So magbase ta sa pangadlaw-adlaw nga observation sa iyang babae or sa iyang nakita sa iyang vagina aron makaingon siya na fertile siya. The next is symptothermal method. So unsa ni symptothermal method is magbase ta sa atong fertility sa atong body temperature o unsay mga signs and symptoms sa ovulation sa babae if fertile ba siya. The next is the lactation amenorrhea method is ang pasabot ani niya is if magpatutoy ta, if matutoy ang babae, then dili siya mabuntis. The next is standardized method which is kinang magbase ta sa ika-18 ika-19 na adlaw which is mag-wear it mga days kay mo na fertile ang babae, so dakong chance na mabuntis ana ng mga days sa menstrual cycle. These other methods ang under niya is combined oral contraceptive, so paggamit og pills para dili mabuntis. The next is progestin only pill. So ang kalahian na niya is kanang progestin ra na pill, progestin na hormone ang naa. Then next is progestin only injectables, the same ra siya pero injectables na siya. Then next is condom, paggamit og condom. Then intrauterine device or natay magamit og device na ibutang sa uterus sa babae aron dili siya mabuntis. The next is patch, similar ni siya sa mga birth control pills. Then the second major classification is the permanent family planning method. So say under niya. So the first one is the bilateral tubal ligation. So pagpalagit para dili na mabuntis ang babae. Then next is vasectomy. So ang vasectomy kay sa lalaki ni siya, ang tangon ang vas difference and as a result kay dili na siya pwede
maka-anak. Start. So, ma'am, sir, unsa na family planning method ang inyong nagustuhan sa akong gi-present? Kondom. Sige, condom. So, discuss na to unsa ang condom, ang iyang definition, advantages or disadvantages. So, unsa din ang condom? So, ang condom is a sheet-shaped barrier device used during sexual intercourse to reduce the probability of pregnancy or sexually transmitted infections. Then, so ang kasabutan niya is latex din siya na device na isuot na to sa atong ginataw. Then as a result is dili ta makabuntis or dili mabuntis ang babae. Then dili ra sa namo ang benefit niya. So at the same time is if magamit ang condom during sexual intercourse is makaprevent sa tag sexually transmitted infections like HIV. Then ang condom is naay for male and naay for female. So let's discuss kung unsa ang mga advantages sa condoms as family planning method. So the first advantages niya is the condom may be purchased without prescription. So ang pasabot ani is ang condom is mapalit ra ninyo bisag wala ray resita sa doktor. Then sunod is the condom is easy to use, dali ra siya gamiton. Then condoms do not physically alter the fertility of the person using them. So if mogamit mo condom as family planning method, ang fertility sa babae or lalaki is dili ra makumsa. Then next is the product is freely available from a number of places. So as long as naalam mo yung pharmacy, then you can buy condoms. The next advantages is protection against sexually transmitted infections like HIV. So if mo engage mo sexual intercourse, then magamit mo condom, you're protecting yourself from infections, labi na sa HIV, which is prevalent na sa panahon karon. Then the next is condom manufacturers have a variety of products available in terms of flavors, textures that are supposed to improve the sexual experience of the user. So, one of the advantages is they can like different brands of condoms karon na if ever na desired flavor or substance na gusto gamiton sa family, then there are certain brands na pwede nila gamiton. So, usa na sa advantages sa condom. Then next is they have success rate. They have high success rate as a contraceptive method when used properly. So, it is said na 98% na success rate ang condom as family planning method. So out of 100 sexual intercourses, there's only 2 defects na unwanted pregnancy. So taas di kay siya. Then next is proceed na ta sa mga disadvantages sa condom. So the first disadvantages of the condom is katong naay mga latex allergies is dili siya pwede sa condom kay condom is made of latex, so maka-allergic reactions siya. The next is reduced sensitivity during intercourse is commonly voiced concern with couples who opt for condoms and contraceptional methods. So mas nila sa mga concern sa mga couples na if magamit sila kanang condom is ang ilang sensitivity during sexual intercourse is ma-reduce, di sila ganahan. The next is condoms cannot be used with oil-based lubricants, only water-based lubricants. So, ang condom, dili siya pwede sa mga oil-based na lubricants. If ever ganahan mo magamit og lubricants, only rin siya magamit for sa water-based. Then, the next disadvantages niya is excessive friction during intercourse may cause the condom to tear and may result in unwanted pregnancy. So, during sexual intercourse na may excessive friction or grabe na friction during intercourse, na tendency na ang condom is mamagisi. So as a result, is ang semen is mato sa vagina, then mo result siya in unwanted pregnancy. So usa na siya sa disadvantages sa condom. The next is, after ejaculation, the male must pull out the vagina before the penis becomes flaccid to avoid condom slipping and accidentally releasing to the semen to the vagina. So if mag-ejaculate na ang lalaki during sexual intercourse, kinahanglan niya tantangon ang penis sa vagina. Kay if ma-placid na or if dili na mag-erect ang penis sa lalaki, na tendency na matangtang ang condom. As a result is ang semen is maadugap sa vagina, then mo result into pregnancy. So, maura to about condom. Salamat.